So once again, class, good afternoon sa ating lahat. So our first topic for today is called as forces. Diba? Forces. So define muna natin what is a force. In physics, force is defined as the push or pull on an object with mass causes it to change its velocity. So, ibig sabihin, if our body is moving, tapos gi-applyan na itong force, gitulak ba na siya or gi-pull, no, gihila, is called as force, no, with anything na may mass, no, to change its velocity. So, force is an external agent capable of changing a body state of rest. So, pwede at rest, tinawag natin at rest, no, hindi siya gumagalaw yung ating body. Tapos, pwede po siya in motion. So, habang gumagalaw siya, gitulak nimo. So, ibig sabihin, no, maghina or magkusog ang iyang dagan depending kung opposite or same yung kanyang direction ng pag-push nimo or pag-pull. So, it has a magnitude and a direction. And its unit is in Newton, no? So, pag Newton class, that is mass times acceleration, no? 1 kilogram is our mass, then multiply nimo sa kuan its acceleration, so mass that is meter per second squared. So 1 Newton is equivalent to 1 kilogram meter per second squared. Okay? So discuss natin yung different types of forces. Lahi-lahi magudano depending upon the situation. So first one class is yung tinatawag nating normal force. So introductory pa ni siya, no? I think wala tay example for ato mga lisod kaayong nga problems, kanang mga example sa statics pa na nga subject ug sa dynamics. So karon is introduction pa lang siya sa forces. So wala ta atong mga slanting, no, gabalintong-balintong na mga object. Itong basics ata. Okay. So normal force, when an object rests or pushes on a surface, the surface exerts a push on it that is directed perpendicular to the surface. So pag tinawag dating class the normal force, murag balos siya ba? For example, we have a thing, or for example, we have a box. It has its own mass, no? Mass, no? Na siya timbang mass. So that mass and the gravity of our Earth, no, nag-exert siya og weight. So ibig sabihin kay naman siya sa surface, for example, flat surface, mubalos, no? Di ba? It has an opposite direction but same in magnitude. So that is called as normal force. Ibig sabihin tungod sa atong weight, tara ko daan ha weight, pero unya natay definition sa weight. So, tungod sa weight na to class, mumubalos ang ato ang surface which is perpendicular. Pag tinawag nating perpendicular is 90 degrees to our surface. That is called as normal force N. Bisan pag magbalintong-balintong, si normal force is perpendicular to our surface. For example, no, natay weight, again, di sana ko siya i-discuss. Ma-discuss na nagtatagilid siya, that is our weight. Because kay naman tayo mass. Mass atong object times the gravity, that is weight. Tapos, again, si normal force is always perpendicular to the surface. Kumbaga, ginarespeto niya ang surface itself. So, kanya kinakatagilid man siya, naka-theta, for example, so ang atong pagka-inclined sa iyaha is dari theta. This is our normal force. Okay? Okay, so ana siya, no? Introductory pa ta, di kaya kita mag-solve og mga ana. So next is what you called friction force. A surface may exert a friction force on an object directed parallel to it to the surface. So if our body is not moving, wala tay friction force. No, wala pa man siya ga-oppose. But for example, our body is being pulled or being pushed papunta sa ating right direction. For example, our body is moving.
with its velocity. Padulong dito So, sabi dito, ang frictional force daw is always opposite to our movement. So, ibig sabihin, no, kanang sa pagkagaspang ba sa surface. So, naatay force nga mag-oppose sa atong movement, which is tinatawag nating F, tapos F nga gamay, frictional force. Anong sabi dito? That is always parallel to the surface. Ibig sabihin po, for example, natay box. Panaog siya. Pababa yung kaniyang velocity, no? Pababa. So, ibig sabihin, again, sabi ko kanina, our frictional force is always opposite to the direction of our motion. So, and it is also parallel. Tawag natin pag-parallel, that is two lines that doesn't intersect and have the same tawag ito, slope. Ayan. So, eto, nakaslant siya. Uy. So, nakakuan siya kung unsa ang slope sa atong surface, mo pud ang slope sa ato ang frictional force, si FF. Okay, ulitin ko lang. F tapos F. Manang frictional force. Sir, kung for example, pababa, mana sir, kung pasaka atong box, asa padulong ang frictional force? Pababa. No? Opposite siya perminti sa atong movement. Okay? So, proceed tayo. Next one is yung tinatawag natin na tension force. A pulling force exerted on an object by a rope, cord, etc. So, for example, naatay kani box. Tapos naatay gamay nga pindra. Sige, tali siya og rope, no? Kara rope. So, ibig sabihin, class, meron tayong tension force, T. No? Wala siya. Nawala yung surface. So, ibig sabihin, kung nakaslant, for example, dari siya, tapos hila ni mo siya pataas, so kung asa to padulong imong lubid or yung rope, that is the direction of your tension na force. No? For example, gihila ni mo siya patagilid. Or for example, another tensional force, batanog T1. Tapos napoy isa ka tao dili naghila, which is, for example, 30 degrees. O, di mo na ang iyahang direction. So, the tensional force or tension force depends kung unsa ang angle sa paghila sa iyaha. Diba? Last one, I think this is the last one. Last one yun, is weight. The pull of gravity on an object is a long-range force or a force that acts over the distance. So, weight is because of yung sinabi ko last time, no? Two masses, no? Two bodies with masses attracts each other. We are attracted to Earth. Kay dako kayo ang Earth, bugat kay si Earth, mo na ma-pull ta towards its core. Mo nang naatay timbang. So, for example, kani, naatay object, diba? Same gapon pa sa tua. It is attracted to Earth, so therefore, ginahila niya pababa. This is our mass, no na siya mass. And our mass times the gravity of our Earth, which is 9.81 meter per second. Yan, sabi ko kanina, no, mass is equivalent to, force is equivalent to mass times gravity. Okay, conversion man siya, no? So therefore, i-times ni mo na siya, mass times gravity equals our weight, si W. Always siya pointing sa Earth's core, tunga sa Earth. So sir, kung magtagilid, sir, magtagilid po siya, daily magtagilid, no? Nakatudlo gyapon na sa, always siya vertical, no? Ano siya? Stand straight gina siya, that is our weight. Okay ba? So, siguro next time mag-example taan But for now, concept lang sa ta. Ano siya? Paki-familiarize kay basim gawas na sa tong quiz, what is this, what is that. No? So, paki-familiarize sa kinsa si weight, kinsa si tension force, kinsa si normal, frictional force. Okay, so with that introduction class,
meron tayong tinatawag na force systems. Ang na force is pagtulak or paghila sa isa ka body, nag-apply ka og force. So a force has following basic characteristics. First one is magnitude, unsa ka kusog. Number 2 is direction, asa ka padulong. Next is point of application, asa nimo siya gitulak or asa nimo siya gihiktan. Uya pud sa hiktan, no? Then line of action. Ayan. So ang line of action same ra pud sa direction. So direction is asa padung tapos asa yung paghila mismo. For example, we have a figure here. No? Magnitude natin is 10 pounds. Again, pwede pag force class, pwede siya pounds, pwede siya newton. Ha? Dumaga na to eh. Unit is 1 pound. Ang pound is naka-English na siya. 1 lb. Pound na siya. Okay. So 1 pound, tapos next is its direction is 30 degrees. No? So kung direction is kung sa to iyahang degrees. Tapos line of action is i-extend lang nimo kung asa padulong ang atong force. Tapos point of application, what is its position? Or kung asa nimo siya gitulak mismo. So, mo na mga basic characteristics, no? So, smaller magnitudes of forces are measured in newtons or pounds. Tapos pag malaki siya, that is kilonewton or kilopounds. So pasabot ana sir. So conversion lang guna class no. 1 newton ay baliktad. 1,000 newton is equivalent to 1 kilonewton. Di ba? Topic na to ni last time. Pag na kilo times ka og 1,000 or 10 raised to the power of 3. Pag 1 pound, 1 lb, pag gusto nimo mo kilo, no? Kilo pound, dili ni KSI ha. That is KLB. Kang KSI is kilopound per square inch. So dili ta siya K ano, pound, kilopounds. KLB. Ara. Okay? So ay baliktad. Edit ko na lang ha. 1,000 ara pound is equivalent to 1 kilopound. Okay? Sige, padayon ta. So next is resolution of a force into components. Nakita ka, nakalas nakatagilid. 'Di ba? So medyo mahirap i-solve or kumbaga yung ating topic ngayon is paano siya gagawing x tsaka y axis na component. Kita ninyo, nakatagilid siya, no? Tudloan ta mo unsaon para mahimo siyang x, no? Naka-horizontal dapat o naka-vertical. So that is a given force can be resolved into or replaced by two forces which together produce the same effect that of a force F. These forces are called the components of the force F. This process of replacing a force into its components is known as resolution of a force into components. Okay, wait lang class.
Okay, ayan. Sorry for that. So proceed tayo. A force can be resolved into two components which are either perpendicular to each other or inclined to each other. If the two components are perpendicular to each or one another, they are known as rectangular components. And when the components are inclined to each other, they are called as inclined components. So the resolution of force into components is illustrated as follows. Ayan. So, aray, diba na lesson nato ni last time. I-recap lang nato kay magamit manggod di gid magamit pero may ginato ni gamiton. Dili lang siya muagi. Mao gid permi atong gamiton, no? So, topic natin last time, di ba? We have reviewed about our trigonometry. So, if for example, we are respecting this angle theta, meron tayong tinatawag na SOH-CAH-TOA. So, sine of theta, ayan, that is equivalent to the opposite of our angle theta over hypotenuse. So, in this case, we have, for example, F, Fy, tsaka Fx. Fy ha mo itong mo ning F, mo nang ihatag sa nga force na katagilid. Nya kailangan man nato class nga nakatindog siya og nakahigda. So, yan yung sabi kanina. Yung force F daw natin na naka-diagonal, it can be translated into two forces. Para ba? Ma-convert nimo siya into X tsaka Y. Basta pag-convert, sir, mao na itong formula nga gamiton. Mao nang gipato, no? Nag-review ta og SOH-CAH-TOA last time, no? Trigonometric na pag-convert. So, opposite over hypotenuse is Fy over F. So, inana, sine atong gamiton. Ara, with respect to this angle, ha? Okay? Next is cosine of theta. That is adjacent, which is our Fx, di ba? Fx ba? X-axis. Divided by hypotenuse, which is F. So, muna Fx over F. Tapos, tangent is opposite, which is Fy, divided by Fx. Okay, sige. Para mas matun-an nato, no? Dili kay sige ra mag-memorize og formula, dapat alam natin yung kanyang concept talaga. So, for example, sige daw class. Tubag, ha? Pero gihadlok man. Mag-chat, ha? So, for example, dili si theta akong i-respect na angle. Akong i-respect na angle is si alpha. Oh, alpha ha, alpha. So, what is our sine of alpha? Oh, kabalo ta, syempre. Nakabutang mandra opposite over hypotenuse. Oh, pakichat, what is the opposite if alpha ang ato ang i-respect? What is the opposite of angle alpha? Is it F, Fy, Fx, kinsa man? Yes, how about the others? Oh, na naman may clue. Kung si sin theta, ang atbang niya si Fy. Kung kay siya itong ginarespeto, niya wala man kay joke lang. Murag mo kay respeto. Bitaw eh. Ang ginarespect man nato si angle alpha, 'di ba? So, therefore, ang atong opposite yes is Fx. That is correct, no? Ang problema mong God class, tayan tamo ang anong ibali-bali nato. Kaya naman yung mga estudyante, no, na mga year na nga ang nailhan lang gid nila pag sign is Fy over Fx. Kay theta ra man yan nga balan. What if balihon? What if wala gihatag si theta? Alpha ang gihatag, wa na. Di nakasolve, magtanga na sa exam. Dapat concept inyong pag-memorize, dili kay memorize sa mga formula mo kabalon sana. So yes, that's correct. Fx divided by hypotenuse. What is our hypotenuse class? Same ba gyapon, no? Di man na maglahi siguro ang hypotenuse, di ba? Yes, that is correct. F. Same gyapon na. Cosine of alpha. Alpha gyapon na to ang angle nga gina-respect. No? Pag cosine is CAH, adjacent over hypotenuse. Ang tanong, what is our adjacent side? Kung irespeto nato si angle alpha. F, yes, that is Fy. Very good. Type lang, bahalag late mo mag-type. That is Fy
then same pa din, syempre, ang hypotenuse, di na maglahi. No? Always gina katong atbang ni 90 degrees, so that is F. O, last na lang. Tangent of alpha. That is pag TOA, ara, mga natin memorize, TOA. Opposite over adjacent. So, what is our opposite of angle alpha? Yes. Sige daw. Yes, yes. Oh, that's correct. That is Fx. Divided by, yes po. Mara, habol og type. How about our adjacent? Adjacent side of angle alpha. Fy. Ayan, very good. No? Proud good yung ginikanan sa inyo kay hawod mo. Ito, thank you. Ayan. So, always participate ta para magana yung utok. O, sige. Kabalo na ta mag-sok atowa. Musalig ko sa inyo Proceed na ta. Okay? So, resolution of a force into rectangular components. Consider a force F acting on a particle O inclined at an angle of theta. Oh, mo ni. Lalo na unsa naman na. Mo ni kaganina. Ay, kabala pa no. So, mo ni kaganina. Ara. Di ba? Fy, Fx niya. Pangit mo kaginana itong pag-solve. Ang dri ang kuan class, dara, kana siya, gibalhin lang sa pikas. For example, sin alpha Fx over F. Di ba? So, ibig sabihin, para makuha mo si Fx, that is equivalent to F, kaniba, si F, gibayanan sa pikas, di ba? F sin of alpha. Uy, ano kuha na mo. Alpha, kanin sa pikas. For example, si F, gibalhin sa pikas. So, makuha na to si Fy is equivalent to F times cosine of alpha. Tapos, dari last, no? So, ang pagkuha kay Fy, for example, ay Fx that is equivalent to Fy times tangent of alpha. Ano na siya? Magtuyok-tuyok lang na siya. So, dara gikan nga formula. Fx equals F cosine theta. Fy equals F sine of theta. So, ana siya? Kay theta man. Na kanisar kay alpha man ni naman sa taas, mo nang baliktad. Fx is F sine theta alpha, sorry. Si Fy is F cosine of alpha. No, mo nang baliktad kay lahi man atong girespeto. So ana lang dapat kabalo ka asagi ka ng formula. Sige. So kani ko lang siya representation na katong atong normal force, Fax, Fay, weight, mag-iisa lang niya pas ganina. So don't worry about that no, dili sa ta mag-focus sa figure A. Parang ni atong topic karon. So in our sign convention class, no? Again, wala may problema ng sign convention basta kay tawag ka na kanang same ang nimong sa solution nimo ba kanang consistent. Ayan, that is the word. Basta consistent ka lang na pag going to the right is positive, going to the left is negative. Kay there are some books mangod nga baliktad. Pero karon kay nagklase man ta, mag-set na lang tag ato ang standard, no? Going to the right is positive, no? Para sa mag x ug y axis ba, going to the left is negative. If our force is going upward, that is positive. And if it is going downward, that is negative. Okay. Sige. So, magana yung tuyo. Nag-set lang ta. Positive, negative. Sige, ara na. Ara na. Kuhain ng calculator. Mag-solving na ta. Kaniya, I'll tell you, lisod gini siya nga topic, forces. Pero kung sabto nimo ba, no? Tanan man siguro subject sa engineering. Ayan ninyo nga sige ra mo solve na mura mo nanarbaho ba? Mura mo sildado, wala pag isweldo, no? Sige ra mo solve niya, wala mo kabalon sa parasa na siya,
Diba? So, dapat mag-solve ganita. You know the concept. Then, lingaw-lingaw po, tagaig steps. Tagaig direction ba? Sige, start na. A force of 100 Newton exerted on a point as shown in the figure. Oh. Determine the horizontal and vertical components of force. Ara ha? Kung sige pangutana, dapat ka ng 100, no? Pahigdaon daw na to. That is Fx. O patindugon. That is Fy. That is called as horizontal and vertical component. Niagi man mo kinder, no? Horizontal line. Horizontal nakahigda. Vertical lines. Di ba? Wala may naanang activity pagka-kinder. Vertical lines, nakatayo. Horizontal lines, nakahigda. Magbalik-balik ta na ang term class. No? So, memorize na. Okay, so, pagdaon doon na to siya. Kung ano to si Fx o patindugon. Sige. So, for this one class, hindi tayo binigyan ng angle. Uy, wala man yung angle. So, pag walay angle class, kita mo himog angle. Pagkuhag angle niya. So, take note class, ang binigay lang sa atin is ito. Naka-drawing lang siya. We have 1, 2, 3. No? 3 ang iyahang run. Tapos, ang iyang rise is 1, 2, 3, 4. So, gitagaan lang tag-rise over run. Diba? Ibig sabihin, if this is a triangle, drawing nga na ako Kung triangle man i-relate na to sa iyahang dimension, ang ato ang rise class is 4, ang atong run is 3. Then himuan na to mo ng angle theta. So para makompleto tong triangle, yes, 90 degrees man eh. 'Di ba? O 90 degrees man na. So pwede na to gamitan og Pythagorean theorem, 'di ba? Pythagorean theorem is hypotenuse, height squared is equivalent to opposite squared plus adjacent ADJ squared. Okay. Substitute na to, syempre. So, ang ato ang angle theta, mo man. So, ang hypotenuse natin, yan yung hinahanap. Height is equivalent to, or transfer na nato daan na, di ba? Pag squared, pag transfer sa pikas, square root. So, opposite squared, that is 4 squared. No? Because the opposite of our angle theta, di ba? Nagsabot na ganina. Theta atong girespeto. Opposite niya is 4. So, 4 squared plus adjacent. Ang adjacent na to is 3 squared. Pakitype plus sa ato ang calculator tapos sa ato ang chat box. What is our hypotenuse? Wait lang. Sige. That is 5. Gaya po kabalik. So, yes, thank you. That is 5. Uy, next month. So, hypotenuse na to class is 5. Ara. So, again pwede nato ni gamitan og so, katowa. Kay kompleto man siya og 3, 4, 5. Di ba? Na kailangan mo na to i-solve, di ba? Sabi ko kanina, we need to solve for our angle theta para ma-convert na to si 100 no mapahigda na to siya og tindog. Okay, so pay na naman tayo hypotenuse, no? Pili lang ta sa katowa. So ang okay siguro ani is gamiton na to tangent. Testingan na to.
So in getting our angle, we have tangent, theta. Theta atong respetuhon ha. Sulat na to. So, towa. Oh. Pag tangent is opposite over adjacent. O paki-type sa atong chat box. What is the opposite of angle theta? Kisayang atbang. Si 5, si 4, si 3, kinsa man. Butahan sa nato. Opposite. Oy. Opposite. Tapos adj. Nilayo pa sa screen. Ay. Okay, opposite over adjacent. Sige. So, that's correct. That is, ang atbang niya is si 4. So, na to 4. Divided by, kanina pod. In respect with angle theta, what is our adjacent side? Oh, spaso eh. No, murag nagunit naman daan og 3. No, that is 3. Very good. So, unsaon man na sir pag-convert into angle? No, pag mag-transpose gani og trigonometric identity class, no, mahimo siya og raised to the power of -1. Pangitaas sa inyong calculator. Pinduta si shift tapos tangent para mahimo siyang tangent raised to -1. Tapos take note no, ang gihatag sa tuwa is degrees. 4/3 man na, di ba na radian? Ha? I-try daw na ako no, taka-taka mo yo. Tangent raised to -1. Shift tapos so tangent din. Tangent. Ano ba ano? Hindi mo siguro makita. Tangent -1. Shift tapos pindutan ng tan. Wala tan. Tapos i-type ang kani 4/3 para mahimo siyang angle. 4/3. Kaya no answer. Dapat naka-degrees siya. Kay dili man gud siya, wala siya pi. No, so dili na siya radian ha, naka-degrees. Yes, that's correct. 53.130. Ibig sabihin, given yung ating rise and run na 4 tsaka 3, ang angle ana is 53.130. Excited. 0.130 degrees. Yan mo na answer. Dili pa. Dili pa na mong answer. First step pa lang na. Sige lang na masanay man ta kay daghan man kay example karon. So 53.13, that is our angle theta. Sige na. Okay na. Proceed na ta. Sige. Pag proceed na to, si 100, i-plot na to. Syempre, 100, that is our hypotenuse, di ba? Then, kaning broken line, ay kompleto na lang nako, di na lang nako i-broken line. So, this arrow is our fx. Tama? Tapos, this arrow is our fy. Wait lang. Fy. Tara. Sir, asa pagkabalo kung pa-right or pa-left? Tanawa lang pattern, no? Padulong man siya sa right side. So, pa-right side imong fx. Padulong man siya sa taas iyang pagkasalan. So, padulong sa taas atong fy. Okay ba? Sige. So, usaon pagkuha kay fy. Take note kung kanya tong angle theta, mao po na tong angle theta, no? Similar triangle. Sa SOHCAHTOA, tanawan ning SOHCAHTOA na to. SOHCAHTOA. So, sulat ako balik. SOHCAHTOA. Asa sa sine, cosine, o tangent para makuha na to si fy. Tapos ang gihatag si 100. Kanang 100 class mo ni siya. Si f. Kanang nag-slanting mo na ang 100. Nag-slanting po ng ulo. No? So, hypotenuse. Ginapangita si fy, ang gihatag is hypotenuse. Asa sa SOHCAHTOA nga na ay fy
which is opposite sa atong angle theta and hypotenuse. So, pag una-una asa sa kah towa nga na ay FY o na ay F. Sine, tama no? Sine is opposite over hypotenuse. Ayan, very good. Very good student. Sine theta, 'di ba, is opposite mo ng O siya O, over hypotenuse, hype. So, ibig sabihin, meron tayong opposite, yan yung hinahanap. Siyempre, Fy divided by hypotenuse, that is katong 100, katong nakatagilid. 100. Okay ba? So, same ka ganina, i-transfer na to si 100 sa PCAS para ma-multiply, di ba? Wait lang. Ilisdan sana ko si F sa siya. F. So, i-transfer na to si F sa PCAS, may mo siyang Fy is equivalent to F sine of theta. Substitute na to, ang F po natin is 100 sine of 53.130 degrees. Paki-calculator po. What is our Fy? It's atong Fy class. Hinayan lang gunin na pag-solve. Okay, newbies pa man ta, mga baguhan pa man ta. Okay, type sa calculator, 100 sine of 53.130. Same nga po naka-angle degrees, naka-degrees. 79.999, i-round out na lang, no? That is, sige, tama man po, pero i-80 na lang na ako, no? Kaya doon naman po kayo. 80 Newton. So, ibig sabihin, kanang 100 Newton, pag component sa y-axis, may mo siyang 80 Newton. Na lang na. Next. Next Sige. Na natin Fy. Very good mo na ng answer. Literal. Answer. Next is Fx. Pag huna-huna sa Sokatowa, saan sa tatlo na involved si Fx tsaka yung hypotenuse natin na si F? Kung saan na si Fx, adjacent, di ba? With respect to our angle theta. Siya ang tapad na side adjacent. Yes, that is, how about the others? No. Cosine is equivalent to adjacent si Fx over hypotenuse. Yes, very good. So, lagay natin dito, cosine theta is equivalent to adjacent over hypotenuse. So, based dito, no, ang atong adjacent with respect to our angle theta is Fx. Tapos, ang atong hypotenuse is CF. Kailangan, no, mapansin niyo sa itong klase, bahinay kaya itong facing. Okay, paspasan ako ni Ron, digid mo kasabot. Yung kita kasabot no, nga, mauna ning pinakahinay na to. So, hinahinayon lang din na to, no? So, therefore, same kanina, i-transfer natin si F to the other side. So, Fx is equivalent to F cosine of theta. And then, substitute po natin. F natin is 100, kanang nagtagilid. Is multiplied by cosine. Angle theta natin is 53.130 degrees. So, with that class, what is our Fx? Hmm. 60.001. Ano, ngayon na, i-round off na lang na. Kaya gamay naman po kayo. Tungod mangguna sa pag-round off na to this taas. Basta kay dool sa answer mo, dawat ramang gyapong ko. No? Dawat mag-imo sinong ginikanan. Silabot sa ginikanan. So, ayan, yes, that's correct. 60, sakto. Ang uban na, habol mo og type, that is 60
Newton. Ano ba tayo? Unit. Newton man siya. O, sige. That is our final answer. We're done with our example number 1. Para. Sir, question. Kamu question. Ako na question. Paano natin malalaman na tama ito ang answer? No? Gagamitan po natin ng similar triangle. Di ba natin triangle sa sulod? 5, 4, 3. Na natin triangle nga dako. Si F, si Fy o Fx. Di ba similar sila? No? Lesson natin last time is similar triangles are triangles with the same angle. O same man sila angle. So pwede na ito na gamitin nga checking class. Unsaon man, sir? Na natay Fy, na natay Fx. Yes. Try na to og solve si F. Ikuha na to ba? Solve na to. So F is our hypotenuse, di ba? Squared is equivalent to our Fx, which is our adjacent, squared, plus our Fy squared. So kanang hypotenuse na to, Pythagorean theorem na to, applicable gihapon na aning F, Fy, tsaka Fx. Kaysa man sila nga triangle. Ibig sabihin, dapat, no, F is equivalent to, transfer nato si square root sa pikas. Uy, kanay mas hiwi pa ni. Aba. So, Fx natin based dito sa solving is 60 squared. Pakitype sa calculator po. Plus, ang Fy po natin is 80 squared. O, sige daw, what is our F? Checking niya itong ginabuhat. Na naman tayo answer. Manigurado lang ta. Yes, what is the square root of 60 squared plus 80 squared? O 100. Yes, sir, ko 100. Di tama, di ba? 100 man ang gihatag sa ato, niya karon gibaliktad na to, 100 ang nigawas. So, ibig sabihin, tama ta. Pang-checking lang ba? Panigurado. So, that is its relationship, okay? Correct. Check. Okay ba? Okay. So, save na to siya, keep. Para. Sir, nag-research ko online, sir ba? Nalagi sa relay nga solution. Yes. And ituturo ko yan. Ibig sabihin, dili na tamuagi og angle. Pag gitagaan gani class o rise over run, pwede na kana mismo yung gamiton. Nya ka nagitudlo pa man mo, sir. What if di katagaan og rise over run? Tudlo na to, ha? Sige. Wait lang. Copy paste na to ni. Wala. Tapos lang. Wait lang. So, ako na pagtabon. Pagtabonan sa nako, class. Nara. Wait lang. Okay, kailangan mo na ko ng hypotenuse para ito balik-balik. Kani. Sige, padayon ta, ha. Unsa ang other technique? No, para kabalo mo ba para namoy kuan god i-compare kung asa mo mas hiyang na steps or technique. So ang technique number 2, class is same gihapon kuan sa nimo si hypotenuse. So we have 3 4 5 na nakay 3 4 5 ka triangle. Ang gagawin po natin, class, is yung tinatawag natin na common triangles. So ang common triangles, class, for example, Fy yung hinahanap mo. Then given si F. Tapos sa ato ang triangle sa sulod, napod tayo 3, 4, 5. Natay 4, which is representative kay Fy. Siya may nakatindog, di ba? Tapos, hypotenuse natin is 5, which is the representative of our F. So, say, buhato na sir. Ratio and proportion. Fy
divided by F, kay siya man ang gihatag, given, is equivalent to ang ilahang mga representative. Kinsa man ang nakatindog, si 3 or si 4? Sino yung naka-vertical na dimension? Pakisagot. Okay, nakatindog man si FY. So, atong representative is si 4. Uy, ara 4. Divided by, kinsa man ang nakaslant, kinsa atong hypotenuse. Kay F man akong nasa ilalom. Kinsa? Si 5. Tama, 5. So therefore, in getting your Fy, that is equivalent to, si Fy, transfer na ko sa pikas, may mo siyang 4/5 times F. Okay lang, di ba? F nasa ilalom. So pag-transfer sa pikas, nasa taas. Pwede siya 4F/5 or 4/5F. Same na, di ba? Na naman tayo F. Ihatag man, 100. So Fy, paki-calculator po, what is Fy? Is equivalent to 4/5 times 100. Sige daw, i-calculator. What is our Fy? Okay, Fy is, yes, very good. That is 80 Newton. Final answer. Tanaw na to ganina. Dapat pala sila nag-answer, di ba? Fy, 80 Newton. Kung saan gagamit, this is called as ratio and proportion. Similar triangles. Akana na lang ako, sir, pwede kayo. Pero sometimes, dili man gud ning ihatag ang rise over run, ang ihatag is angle theta, so dili ka makagamit ani. Ano lang ha? Sige. So next, si fx na punta. So natay fx. Tapos ang given man kay si f, so f atong gamiton. No? Similar triangle ha, fx nakahigda. Pakisagot, ano yung, yes, ano yung representative ni fx? Tarang kasulod, kisang nakahigda. Si 3. That is 3. Divided by, no? Representative sa atong hypotenuse, syempre di na maglahi. That is 5. Okay, transfer na to si f sa pikas. Fy is equivalent to 3/5 multiplied by f. And then substitute po natin, same kanina, Fy is equivalent to 3/5 times 100. So what is our Fy? That is, yes, that's correct. Very good, children. 60 Newton. So kung mag-solve ka muna ni class, ay lagkasapot. Sala man na ninyo. Sala na yun, no? Sala man yun, engineering mo. Yes, that's very good. 80 tsaka 60. 80 tsaka 60. Different approach, but the same answer. So same gapon, no? Nani ang itong checking, 100 Newton gapon na ang gawas. That is correct. Pero kani, again, dili na ito ni magamit kung wala tayo rise over run. So kung ang ihatag sa inyo is angle, wala. Kaning sukatowa imong gamiton. Okay, sige. Proceed siguro ta sa ato ang example number 2. Uy, na tao. Kamo ang pagtagaan kay mong problem class nga na yung mga figure na yung mga tao, gabira. Ay karatol. Tanawa lang good gyapon ang concept. Sige, tanaw na to ang concept So, a man pulls with a force of 30 Newton on a rope attached to a building as shown in the figure. What are the horizontal and vertical components of the force exerted by the rope at point A? Bisayaon na to, naatay building, naatay rope, no, gitali siya at point A, gibira sa tao. This is tension force, no? Same kaganyan tong tension, kung asang direction sa atong tension force, kung asa tong PC. So therefore, ang ato ang kulayan na to. Muna ang ato ang direction.
Kitagaan ba tag angle alpha? Wala. Pero don't worry, kay gitagaan tag dimension, di ba? Mas nindot gani ni, mas para sa kuha, mas ganahan ko ani kay naka-dimension, di na ako magsukatowa. Pero kung gitagaan ka, for example, 40 degrees, wala. Sukatowa im gamiton. Pero kay rise overrun man ang gihatag, so let us make use of that. So sabi dito, ang tao daw, ang man, gihila daw niya 300 Newton. So automatic, that is our F. F is equivalent to 300 Newton. Muna ito ang hypotenuse. Diba? So let us create our triangle. Muna itong triangle, kumbaga. Okay ba? So for this one, i-convert, diba nato, same kaganina, into X and Y component. So this is our X component. This is Fx. Tapos ang pababa nga component, this is our Fy. Okay lang? Sige. So same kanina, we have our 8 meters, we have our 6 meters. Drawing nga na to gamay nga ako, Andre, palatandaan para dito mawala. This is 8, this is 6. So what is its hypotenuse? Oh, syempre gamitan na to og Pythagorean theorem. Hypotenuse squared is equivalent to opposite squared plus adjacent. Kung dato ka, pwede po adjacent. Kaya, ay depende din na sa kwarta din ng pronunciation. So, that is, transfer na to sa PICAS, no? With respect to our angle alpha, our opposite is si 6. Pwede naman gyapon na mabaliktad, no? 6 squared plus, ang adjacent po natin based sa atong angle alpha is 8 squared. So, pakisagot po, what is our hypotenuse? Okay, wait. Pila? 10. Oh, 10 pesos. Yes, our hypotenuse for this one is 10. So, this is 10. Ara, atong ilanan. Okay. So, same kanina, no? Dili na ito maggamit aning sokatowa kay wala man. Namatay. Pwede na ito masolve si Angel pero samok. Kaya ang gihatag man is rise over run. Mo na to ang i-take advantage. Sige. Kuha na to una si Fy. Fy divided by kinsa man ang given si F. So, siya atong gamiton F. Pakichat. Fy is nakatindog. Kinsa yung representative? Si 8 or si 6? Si 6. Tama. 6 divided by, yes, habol lang. Next is si F, naka-diagonal. Kaya mo diagonal lang nakaslant. Kinsa yung representative? 8, 6, or 10? Siyempre si 10, no? Thank you for participating. And 10, transfer na to tanan sa kabila. That is Fy is equivalent to 6 over 10 times F. Substitute na to. Fy is equivalent to 6 over 10 times F, which is 300. That is given. Wala. Tapos, syempre, calculator. Buot-buot man siya. Next. Fy is equivalent to 180. Okay. So, this is 180. So, by the way, class, this topic, ano itong gina-lesson karon, no? Physics man, di ba?
Pero part na po din siya sa statics. Mura na ta og second year sa kani nga topic. So dapat mo gani lang ginasigurado nako nga gahi ang inyong fundamentals. Kay para pag mag-statics na mo sunod, ay, murag sweeto na mi ana kay natudo na na sir orang. No? So, biskan pag kanang dili kayo hawod, at least na may background ana. Di, maayo. No? So, proceed tayo. How about our FX? Sige, isa tong FX. FX divided by F man ang gihatag. So, let us make use of that. That is equivalent to FX po natin na representative na nakahigda man sa FX. Oo, paki-chat daw. That is, yes, that is 8. Di ba? 8 divided by F. Para. Sige. Divided by F. Ang F ganyan ipangita. Ang F na to nga representative is 10. Para. So transfer na to sa PCAS. Fx is equivalent to 8 over 10 times F. So substitute po natin Fx is equivalent to 8 over 10 multiplied by 300. Para. So what is our Fx? Yes, that is equivalent to 240. Yan, very good. Again, I always appreciate kung participate mo. And so far, okay nung performance, participate. Unta lang na, utimanan para sa tong quiz this Saturday. Okay. Yes, that is 240 Newton. And that's it, no? So next, wala na answer, siyempre. Pero, kuwan man ta sigurista. I-checking na to using Pythagorean theorem. So, F, katong nag-slanting is equivalent to F squared, di ba to? I-transfer na lang na daan ha. F is equivalent to square root of Fx squared plus Fy squared. Okay na po nang mabaliktad. So, checking na ni siya. You don't need to have your checking. Pero mas okay maguna para makasure ta nga tama, no? Fx natin is 240 squared plus 180 squared. Oh, what is our F? Oy, sus, unta ipasamin mo, sir. Ang dili man good. Igor mo kutig, Igor mo kutig compute sa ng grado. Labi nag-i-perfect nino akong exam. Basta gid halangan. So that is 300 Newton. O, di ba? Check. Kay 300 Newton man na to ang given. Okay. Very good. Sige. Save na to. Next. Ara. Tagaan tagtulo. So kana wala pa. You just need to murag integration ba no? You just need to integrate them individually. Kani, you just need to convert them individually. So, ay, kalisang dia. No, tatlo, murag kaning duha, dali, tatlo. Pasan lang nato. Okay ba? So, natay F, natay P, natay T, i-convert daw nato siya individually into Fx, Fy, Px, Py, tapos Tx, tsaka Ty. O, nahon na to si F, kinaman siya may nas taas. Convert lang ha, convert. Same sa atong gibuhat kanina. So, butang na to 4 force. Literal class, same sa atong gibuhat ganina. Tulo lang siya kabuok. Ay, nagkaisa. So,
force F ta. Si force F, natay 12, natay 5, di ba? So, kailangan na to ang iyang hypotenuse. And I know you kabur na mo sa drill, di ba? So, ang pagkuha kay hypotenuse, height, diretso na ta. That is square root of kaning 12, syempre squared, plus 5 squared. O what is the hypotenuse of F? Ay sana i-mind si T tsaka si P. Sagdi sana sila sa mukha na nila, no? Si F sa ta. Ang hypotenuse nato is 13. Very good. Height 13. Ara, si 13. Okay ba? Sige. 13. Proceed ta. Kay gihatag man ang rise tsaka run, tsaka hypotenuse, ang gamito nato is common triangle. So, 390, di ba? So, natay nakatindog. Ara, this is our F, Y. Natay nakahigda. Naka-horizontal, that is F, X. Then, convert na to. So, FY, then yung binigay sa atin is CF, which is nakaslanting. No? So, siya yung gagamitin natin, F. Ang representative ng FY po natin is kinsa. Kinsa may nakatindog. Si 12, 5, or 13. Yes, ayan. 12, thank you. Pasan lang nato gamay ha. Tapos, sino yung naka-slanting? Kinsa tong hypotenuse? Ano man ang F? Representative ni F. Yes, very good. That is 13. Tapos, transfer na to sa pikas. Fy is equivalent to, diretso on ako. No? Pag transfer sa pikas, F po natin is 390. So, that is 12 over 13 times F. Pero substitute na nako daan. Okay lang. Di mo malain. That is 390. Nana tayo FY, no? Murag kaganina ba? Sakit kayo sa ulo. Karon sakit gabon sa ulo. Ito, review sa mga, to be honest, naman po yung uban nga digid kasunod. Mo ganing recorded ta para mabalikan. So, what is 12 times 13? 12 over 13 of 390. Yes, that is 360. Tapos, unsa atong unit, pounds. So, pounds. LB. So, di ba? Medyo lisod na siya, pero arang-arang. Lisod gyapon. So, next is our FX. FX po natin based dito. No, that is divided by F kasi yan yung binigay sa atin, which is 390. Paki-chat po, what is the representative of FX? Kinsa ang nakahigda? Si 12 or si 5? Siyempre, si 5, no? So, 5 divided by, same gapon ganina, si F natin is 13, hypotenuse. Transfer natin si F sa kabila. We have Fx is equivalent to 5 over 13 multiplied by our F, which is 390. So with that, class, what is our Fx? 150 pounds. Okay, very good. 150. 0.769. Paki-double check lang mali W basin na kay na malig type. Na mo point iya. Double check lang. So that is 150 pounds LB. No, so that is our answer. Di 2 points na ta. Okay lang, wala problema. Grabe, yung typo lang gani. Mana ta? Pag umana to sa F, sagdain na no? Kalimti na ng F. Labot na. Proceed ta kay T. So based kay T, dili ta makagamit ani nga technique kay dili man siya rise over run. So katuwa na ni siya. So sulat sa nato. For force ano siya? For force T. Uy, what happened? Kay tagal-tab. So force T. Uy.
Hindi siya papusulat dali. Hmm. T na ta kay T. Sige. So kay T, same gapon na. Kay pababa man siya. Siyempre, pababa po na tong arrow. This is our TY. Yan, going to the left man siya. So going to the left po na to itong arrow. Ara, sapaw ko lang ha. Muna yung arrowhead. This is our TX. Pero dili po na siya gikan ha. Ara, so pa-straight lang siya paana. TX. Kita din yung triangle. Kita man no. Sige, gamitan na itong concept. Again, we are using the concept rather than the formula. So, concept na to, so katuwa. Sulat na ito dito. So, katuwa. O, tingnan natin sinong given. Ang gihatag, sir, si hypotenuse, which is 400 pounds, di ba? Morning T. Katagilid man na. Ang paghatag inana, pero siya ng araw nga nakatagilid. With respect ta, ginarespeto na to si 40 degrees. So, katowa, asa tong gamiton, pag-solve kay TY. TY, natay hypotenuse. Natay, ang ginapangita is TY. Is it sine, cosine, tangent? Oh. Siyempre, dapat kabalo ka. Kung sa man ng TY, with respect to 40, is it opposite or adjacent? Opposite. 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 So, si TY is opposite, di ba? Tapos, ang gihatag is hypotenuse. So, opposite over hypotenuse, which is, yes, very good. That is sine. No? At least, kabalo mo, no? Di ba? Ang uban. Sige, pasulbaan eh. Balintong naman ang 40, di ba? Ang ginahatag perminti is na sa baba. Nauna naman siya sa taas. Mauna, di nakakasolve. Pero kung memorize ni mo class, yes. Ang atong concept, di sa pagbalintong-balintongon ka, kuha gyapon nimo. So, TY is our opposite, T is our hypotenuse, so this is sine. Sine of 40 degrees is equivalent to our opposite, which is TY. Na ako isulat ha, ang opposite ng word, divided by hypotenuse, which is T. Dala na siya si O tsaka si H. So, opposite hypotenuse. O, transfer na to sa PCAS. TY is equivalent to, si T transfer sa PCAS, then ang T natin is 400. Diba? So, 400, substitute na ko daan ha, para na ito magbalik-balik kong sulat. Sine of 40 degrees. Gisap lang na to. Si T, butang sa tubangan. So, what is our TY? No? Thank you. So, mga utang lang, no? Mina-TY. Pila. 257.115. Okay, 257.115. Sa unit, ani? Pounds. LB. Final answer. Presence of mind lang, class. Sige, next. Proceed tayo kay TX. Sir Orlando, di ko kadungog. Ay, kaluoy. Makita ang earphones dito. Dahil na naman po tayo, again, recorded, ani. Sir, pwede ma-round off 257.12. Pwede ra. Basta dool sa answer. Ay, pag-round off nga sa layo. Sige, next is TX. So, datos TX ha. Imagine ka na nakahigda. Natay TX, gihatag si T, hypotenuse. So, with respect to our 40 degrees na angle, that is our adjacent. So, asa sa SOHCAHTOA ang adjacent over hypotenuse. Yes, yes. Pag-una-una sa that is, yes, very good. Habulag tayo pa. Cosine. So, therefore, cosine of 40 degrees is equivalent to our adjacent side with respect to our angle 40. Katong iyang tapad nga side ba? No? Si TX divided by our hypotenuse, which is our T.
So, transfer lang natin si T sa kabila, tapos i-swap nato sila. Ibig sabihin, Tx is equivalent to T, which is 400, multiplied by sine of 40 degrees. So, what is our Tx? Malapas lang tagamay sa oras, class, ha? Manon lang nato ni. That is... Ay, sorry. Okay, sorry. Cosine gani. Yan na yung sine. Cos. Na-typo lang ko. So, that is 306.418. 306.418 pounds. LB. Oh, final answer. Okay ba? Sige. Ayun. Oh, last. Si P. Muna na to niya. P. Same gapon siya, no? Same process sa TY, pero nag-atubang mo siya sa PCAS. Ah. So, drawingan sa nato. Ang nakatindog, pababa siya. Going downward. Kaya pa downward mo na tong P. That is our PX. Ay, PY di ay. Tapos, going to the right. Ano? PX. Okay, sige. So, PY atong unahon og solve. Same gyapon na, so katoa for wait. So many. Wait lang ha, kay kung mag-type ko sa taas ma-alt-tab. Mouse akong gamiton for baba ko na lang. For force. Okay. P. So, towa. Oh. So, na to si PY. Para sa katowa, PY. Tapos, ang gihatag sa ato ang hypotenuse. Tagilid ko lang dagway, no? 300 pounds. Oh, with respect to 30 degrees. So, ang pag-solve kay PY. So, ang gihatag is PY tsaka P. Yes? Oh, uba no, paspas na katubag. No, magets naman siya, no? Atbang magod siya. Sa pag-atbang, sign atong gamiton. Yan, very good. So, we have sine of 30 degrees is equivalent to PY divided by our hypotenuse, P. So, transfer na to sa PCAS, PY is equivalent to, P po natin is 300. Tapos, sine of 30 degrees. So, what is our PY? 150. Very good. 150 pounds. Final answer. Okay. Extend lang tagamay ha. Kaya nalantay last nga. Sige. Tapos, PX. Uy, diretso man. So, next is, pag PX, at atong gamiton, adjacent man siya nga side, PX tsaka P. Cosine. No? Cosine kitapad siya sa angle 30. So, very good. Cosine of 30 degrees is equivalent to PX over P. So, PX po natin is equivalent to P, which is 300. Tapos, cosine of 30 degrees. PX is
equivalent to 259.808. 259, no, round up ta. Again, musugot raman gyapon kog duol in one, sir. Pero dapat, okay na po dog sakto gyud. Final answer. No, man, itong tulo. Keep na to siya. Kana. So, that is our components. Congrats, class. Kabalo na mag-convert into X and Y components sa ato ang forces. Okay, so last na niya siya, class. No, kanina lang mismo akong isolve na maguta diri. Pero di na i-delete na to na. Delete na mismo sa tong gisolve ka ganina, no? So last concept ni siya. Arya, the scalar component Rx tsaka Ry of the resultant R, itong ginasolve na to ganina, of several forces acting on a particle are obtained by adding algebraically bulol the corresponding scalar components of the given forces. So ibig sabihin daw, class, no, ang pinaka best nga example ano is kani. For example, na bola or na ay sakyanan, car or table. Na imagine na naka sa top view. Tanaw ka top view. Na atay naghila nga F nga force going to that side, na ay naghila nga P diri padulong P ka side, no? So mo na top view ka tapos gi x y axis nimo. Tapos si T is na diri sa may pikas banda. Okay ba? So ang pangutana, asa daw ang iyahang final destination. Final na bira, no? Gibira gud siya. So asa siya padulong? Tatlo man nakabuok. Alam magpadung siya dito, padung diri na himong tulo. Di ba? Wa ka kabalo asa padulong. So this topic is kumbaga assumption or pwede nating malaman kung saan papunta when it comes to direction yung ating forces. Again tulo na sila kabuok. Gisa-isa na to kuha. Karon ang gusto daw niya resultant force. Ibig sabihin with that three forces, asa gid siya padulong? Unsa ang iyang resultant kung kanang tulo i-add daw nato pila ang iyahang result? Di natay break. No? Natay break, nalapas lang ta. Sige lang kay kung unsa oras ta maghunong ron, dito ta magpatak og 30 minutes. Ha? Mo man taas gud nga topic. Tapos ang next nato nga duha nga topic mga dali lang dili na to mulapas og 1 hour and a half. Kanila gid ang taas. Okay. So ani class, no, resultant force na siya R. So pagwa sa resultant force, sir, ipang-add lang nimo tanan nga naka x-axis. I-add lang nimo tanan nga naka y-axis tapos i-Pythagorean theorem. Kaniha. So kanina tong gamiton mismo. And take note ka ganina na kwanta magbutang ta og positive og negative. Pag going upward gani is positive, di ba? Pag going downward is negative. Going to the right is positive. Going to the left is negative. Pamuntangan na itong label ha. Okay lang. First one, si FY. Asa siya padulong? Pasaka. Positive, negative. Pwede ka tong sign lang sa inyong cellphone, plus o minus. Positive. Sige. Punta to positive. Next, si FX. Asa siya padulong? Dito. Padulong siya sa left. Positive, negative. Negative. Punta na to ha. Pero pag what is component, pwede na walay positive, negative. Pero kailangan mangguna to siya i-summation mo nang ginabutangan na to karon. Next is TY, pababa siya. Positive, negative. Para TY, negative. Sabutan na to negative. Next, TX. TX, going to the left. Positive, negative. Siyarong mamali sa lisaka, no? Duwa ang answer. Negative, positive. Advance siguro na isa. Sige, negative. Then going to the left.
Next, si PY. O, pababa. Is it positive or napindot di ay. Ulit ha, PY, panaog siya. Positive, negative. Pababa ha? Pababa is negative. Okay. So, negative. And last one, we have PX going to the right. Is it positive or negative? Positive. O, sige. Ano tong button? Tanan X, ipang-add. No? So, i-label na to siya as RX. Resultant, kumbaga. So, RX, next. Rx is equivalent to the summation of all forces sa x-axis. Unahon na to si Fy, no? Butang sa nato ha, wala pa ni siya angle. Fy Fx gani ini Fy. So Fx tapos plus Tx plus Px. Substitute na to. Based sa atong analysis kaganina, si Fx is negative 150. Next, si Tx, negative 306.418. Padayon ta. How about si Px, positive? 259.808. Pila nga to ang Rx. Kung manatag topic na to ganina ha, mo ni ang convention katong i-convert. So next topic ni siya which is resultant forces. Mura gidungagan lang natong step pa. Ipang-add lang nato. So what is 150? Negative 150 minus 306 plus 259. Okay, so that is negative 196.610 pounds. Mo ng Rx. Next, parehaso na to kay Ry. That is equivalent to the summation of all forces in y-axis. So, unahon na to si Fy. No, sulat sa na to Fy plus Ty plus Py equals. Fy na to. So, tininugarina, positive siya. Sige, positive 360. Ty, negative 2. Negative 257.115. Py, negative 150. What is our Ry? Tanawa nga ang atong habol na yung iba. That is negative 47.115 pounds. Sir, pag umana na sir, hapit na tamahuman. So, that is the Rx and Ry, which is the summation of forces in X tsaka Y axis. Last step na to, syempre, ang ipangita is ang atong resultant force, that is R. R. So, ang pagkuha, that is the square root of our Rx squared plus Ry squared. Itong checking ko na to ganina. Pero kanin sila na tanan. So that is equivalent to the square root of open parenthesis negative 196.610 squared plus Ry po natin is negative 47.115 squared. Type na tanan. So, ibig sabihin, kaning tulo nga forces nga naghila, mao ni ilang resultant, mao na iyang kalabasan. Ila yung kalabasan. Mura ba kung nag-convert, gudi mo siya.
Yes, that's correct. That is 202.176. 202.176. That is our resultant force. Last na lang gid class. Pag resultant force, dapat, syempre, kabalo taas sa dapita. Gihila na to ang table, F, T, tsaka P. Asa ang tinuod nga answer? So, ang pagkuha, sir. So, ang pagkuha na class is gamitan na itong TOA, tangent. Tangent, kali, memorize gini ha, tangent of theta, which is, kumbaga, asa ang direction sa atong paghila, is equivalent to RY, reaction at y-axis, yung total, divided by Rx. So, unsa ang paggawa sa angle? Same gyapon, no? Ibahin na to si tangent to the other side. Magiging tangent raised to -1. Ry po natin is -47.115 divided by yung summation ng ating x's, which is Rx, -196.610. Oh. What is our angle? Uy. Angle theta. 476. That is 13.4. Uy. Nang luod man si 4, no? Uy. Na ba? Dikit 476 degrees. That is our angle. Nya, sir, sabot ana, sir. Okay, drawing na to. Ang resultant na magnitude is 202.176. Ang angle na is 13. Ang saan pag-plot? Ang x-axis na to is negative. So, negative going to the left siya. Ang RY na to is negative. Ibig sabihin, going downward siya. Tapos, ang angle niya is 13. So, pag angle theta, dapat nakadikit na perminti sa x-axis. So, let us draw our resultant na diri dapita. Based ha, kani kay based ni sa tong result. Siyempre, wala na akong gamitag protector. Grabe naman pod mo. No, so, kuha lang ni siya kaning kiwi. Okay na, no? So, mo niya tong R, resultant. Kanang tatlo kahila, ang resultant day is mag-move atong table padulong diri sa third nato nga quadrant. Mo na siya ang resultant, no? So, what is our angle theta? Kani. Kana mo na itong angle theta. Kana si theta is perminti na siya nakadikit kay x-axis. This is our angle theta, which is 13.476 degrees. Ano siya gina-analyze na to? Ang table gihila tulo, ang resultant di ay is diri siya mosibog. Asa mosibog? No, sa 13.476 degrees sa ato ang quadrant number 3. Pilay magnitude 202.176. O type okay sa atong chat box para makamerenda na. Okay ba? So again, thank you for listening for our topic number 1 for this day.